गलु गाधो पूजाश्री गुआगुड़ ने जड़ुसी को पार्श्व प्रणाम करी आसबु ना मु जीविनी गीता एटा पूरा हिंदू घर परंपरा से विधि मोर लाभ कर गीता तू ए कौन कहू ए भंगा नड़िया और ये बसुर सेज ए सीरा मेसिन देखी तमे कर किसी बुझी पारुनो काली राति ठारू तम दियर सहित मोर कौनसी संपर्क नाही आ जीवन सारा संपर्क रहिबनी बोली ए लक्ष्मण रेखा कटा हिसी कहा तो किसी ना बुझी न सुझी मुरारी पड़े देखी बारे कौनसी लाभ न थाए अपा ए गीता तू एमिति कौन कहू कहलु देख तू जमा भी व्यस्त होना मो पप्पू को सब बुझाई देबी देख आम साई पड़ोसी को नहीं घर करछु से माने कौन भाबिए कहलु तू माटा पूरा जा ए गुआगुड़ नहीं जड़सुर को पार्श्व से प्रणाम करी आसबु अरे जा कहूची ने अरे ने जा गलु जल्दी तो गाधे पड़बू आ ये नुआ लकड़ा को पिंधि पकेबू अरे जा कहूचे काहे कि अपा अरे ए तेलर गारो चिरा बेडसीट ए दोटा हले पड़े आभर 5 राति हेनी अपा कौ कहलु
ବାସର ରାତି ହେଇନି ହେଲୋ କାହିଁକି ମୁଁ ସିନା ପପୁକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ବାହା କରି ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ତମେ ତମେ ତ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ବିବାହ କରିଥିଲ। ବାପା ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ବିବାହ କରିଥିଲୁ ଏକଥା ସତ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ଆମେ ଦିଜଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲୁ। କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ଅପା ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି କଥା ଥାଇଛି କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ କଥା ସେ କାହାକୁ ବି କହିପାରିନି। ଅପା ମତେ ତମେ ବାଧ୍ୟ କରନି ଅପା ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଏ ଡୋନା ଭାଇ ଘର କରିছে ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କଣ କହିବେ କହିଲୁ? ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଯେ ତୁ ହଉଛି ଏ ଘରର ବୋହୂ ସାତ ପରୁଷରୁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥ କଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ଏ ଡୋନା ଯା ଜଲ୍ଦି ଗାଧୁଆ ବିଧୁଆ ସାରି ପୁଅ ଦେଢଶୁର ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିବୁ। ଯା ଖୁସି ହେଲୋ ଯା। ମୁଁ ପାରିବିନି। ଏ ଡୋନା ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପୁରା ଜମା ବି ରାଗେ ନା। ଯା ହେଲୋ ନେ ନେ କହୁଛି ଯା। କି ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚନା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ବାସର ରାତି ନାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞ ବାପୁକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋର। ତା ନହେଲେ ମୋ ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆମର ୟାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ଆମର କୁଆଡେ ଆସିଲେ? ହେ ବାପା ଦିଟା ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର ଖୋଲୁ ହେଲେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଦିଟା ବାଙ୍କ ମଉସାର ପାଟିରେ ପଇଲା। ହଁ ଶସ୍ତା ବୋହୂ ମିଳିଗଲା ଆଉ। ଶସ୍ତା ବୋହୂ? ଏ ବାପା ଶସ୍ତା ରୂପା ଅବସ୍ଥା ପତାକା ହାତରେ ପଡି ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଡ ଗୋଡେଇଲାନି। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସାନ ଭାଇଟାର ବାହାଘର ଗୋଟେ ୱାନ୍ସି କନ୍ୟା ସହ କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା କିଏ କଣ କହିଦେଲା ସେଥିରେ ମୋର କଣ ଅଛି? ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ଜମା ଖାତିର କରେ ନା। ଏ ବାପା ଇରେ ବୋଉ କଥା ତ ଛାଡେ ହେଲେ ସେ ଆର ବୋଉଟା ଯାହାକୁ ତ ଅବିନାଶ ବାହା ଏଇ ଘରକୁ ଆଣିଛି ଇରେ କଣ କଲା ସେ? ସେ ପା ମଣିଷ ମାରିଛି ନା ଘାଗରା ପିକନିକ କରିବା ମିଠା କଥା। ଘାଗରା ପିକନିକ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟକାକୁ ସେ ମର୍ଡର କରିଛି। ମିଛ କଥା ଏସବୁ ମିଛ କଥା ମଉସା। ଇରେ ମିଛ ମିଛ ତାକୁ ଡାକି ପଚାରିଲ ବଳେ ସତ କି ମିଛ ତୁ କଣ ଜାଣିପାରିବୁନୁ? ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ କଥାଟା କାନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ନା। ପଚାରିବାକୁ ଆସିଲ ନା ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ବସିଛ? ଆରେ ଅବିନାଶ ମୋ ଭାଇ ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ତୋ ଭାଇ ତାକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଏ ବାପା ମନେ ପକା ମନେ ପକା ସେଦିନ ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ ତତେ ନ ଜଣେଇ ସିଏ ସିଆଡେ ବାହା ହେଇଗଲା। କାଳେ ସିଏ ରହିଯିବ ସିଆଡେ ବୋଲି ତୁ ଯାଇ ତାକୁ କଳେଇ କାଖି ନେଇ ତତେ ସେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆଉ କିଏ କହିଛି? ଆରେ ମୋ ଭାଇ କଣ କଲେ ନ କଲେ ସେଥିରେ ତୋର କଣ ଯାଉଛି? କାହା ସହିତ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛ? ଆରେ ଏ ବାଙ୍କ ବାରିକ କହୁଛି ଆମ ସାନ ବୋହୂ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। ବାଙ୍କ ବାରିକ ଇଏ ବାପା କିରେ ଏଡେ ଆଖି ଗାଡି ରେଳ ଭଳିଆ ମାଡି ଯାଉଛୁ। ମାରିବୁ ନା କଣ? ଇରେ କଥାଟା ସତ କି ମିଛ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? ଓହୋ କଥାଟା ତୁ ତ ଭାଇକୁ ଲୁଚେଇଥିଲୁ ଖୋଲିଦେଲି। ଆରେ ବାଙ୍କ ବାରିକ ଯାହା କହୁଛି ସେ କଥା କଣ ସତ? ସତରେ କଣ ଆମ ସାନ ବୋହୂ ମଣିଷ ମାରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଉଜ ସେ ମର୍ଡର ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ସେ ମର୍ଡର ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆରେ ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ତ ମୁହଁ କହୁଛି ତୁ ମୋତେ କିଛି ଲୁଚଉଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ବଡ ଭାଇ ପଚାରୁଛି। ଆରେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଆମ ସାନ ବୋହୂ ମଣିଷ ମାରୁଛନ୍ତି?
ତାପରେ ଚୁଡୁଚ କହିଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅସନା ସୂତା ଫିଟିନି ତମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲଣି। ପୁଣି ଶୁଣୁଛ ଆମ ସାନ ବୋଉ ଅବିନାଶକୁ ବାହାଘରୁ ମଣିଷ ମାରିଛି। କହୁଛି ଏ କଥା ରେ ମୁଁ ବା କହୁଛି ବାଙ୍କ ବାରିକ ଓଡ଼ିଶା ନକ୍ଷତ୍ରପଣ। ଆରେ ନଉନା ନିଅ ଏ ପେପର ନିଅ ଦେଖ ଅଭି ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ତ ବାବୁକୁ ଖବର ଦେଲନି କାହିଁକି ଅଭି କାହିଁକି ଜାଣି ଶୁଣି ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସିବୁ କାହିଁ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆସିଲ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଉଜ ଜନା ପ୍ରକୃତରେ ବିପ୍ଳବକୁ ମାରିନି। ଜନା ପ୍ରକୃତରେ ବିପ୍ଳବ ମାରିନି? ଆରେ ଖବର କାଗଜ କଣ ମିଛ ବାହାରୁଛି? ଫଟୋ କଣ ମିଛ ବାହାରୁଛି? କହ ବି କହ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା କଣ କହ। କଣ କହିବି ଭାଇ କଣ କହିଲେ ତ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଥିଲେ ନରେ ବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମାହତ। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଏହା ଛଡା କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛ ଆରେ ସେ ଟୋକାଟା ମତେ ଭୁଲେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ। ଆରେ ମୋ ଭାଇ ବୋଉ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱାମୀ ଏକଥା ମୁଁ କହିବି କାହାକୁ? କହିବ କାହିଁକି କାହାକୁ? ତମ ଇଜ୍ଜତ ପଦରେ ପଡିଯିବନି। ଆରେ ଭାଇ ବାହାରେ ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ତା ଭାଇ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ବୋଲି। ଆରେ ମୋ କଥାକୁ ଦବାନି ବଡ ଭାଇ ପଡିଆ ଦେଖେ ତମେ ତାକୁ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ଏଥର ଥାନା ଖୋଲିକି ଯାଅ ମତେ କହୁଛ କାହିଁକି? ଅମର ବାବୁ ରଘୁ କକା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କକା ମା ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା ରେ ମା। କକା କଣ ହେଇଛି କକା? ମୋ ପୁଅଟା ମରି ଯାଇଛି। କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ପିକନିକ କରିବାକୁ ଘାଗରା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ରର ଝିଅ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ସେ କେମିତି ମଲା କେହି ତା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ତମ ଭାଇ ସେଇ କଲେଜରେ ମୋ ବିପ୍ଳବ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ସେ କାଳେ କିଛି ଜାଣିଥିବ। ତମ ପୁଅକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ସେଇ ପାହି ପିକନିକରେ ବିପ୍ଳବକୁ ମାରି ଅବିନାଶକୁ ବାହି। ବହୁମା ରଘୁ କାକା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସତ? ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲୁ କାହିଁକି? ତୋର କି ଅପରାଧ କରିଥିଲା? ତୁ ତାକୁ ମାରିଦେଇ ତୁ ସୁଖରେ ରହିପାରିଲୁ ତ? ଯଦି ମୋ ପୁଅଟା ମରିଗଲା ତାହେଲେ ତୁ କୁହ ବହୁମା ଚୁପ ରହିଲ କାହିଁକି? କହନୁନା ତୁ ଯଦି ସତରେ ବିପ୍ଳବକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଆରେ ତାକୁ ବାହା ରହି ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରୁଥିଲି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ମିଛ ଆଲୋ ତୁ ବିପ୍ଳବ କଣ ଭଲ ପାଉନଥିଲୁ? ତା ସହିତ ପିକନିକ କରିବାକୁ ଘାଗରା ଯାଇନଥିଲୁ? ସେଇଠି ବିପ୍ଳବର ମର୍ଡର ହେଲା। ତାପରେ କଲେଜ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ତୁ ଅବିନାଶକୁ ବାହାରିଲୁ। ଏ ବା ଏକଥା କଣ ମିଛ? ହଁ ମିଛ। ମୁଁ ବିପ୍ଳବକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ତାକୁ ମାରି
कुलबोम नारे के कोन कहले मो छाती पाटी दियो बोमा पुलिस आसीबो तुमको ए घर अरेस्ट कर नबो मो सात पुरुषर सम्मान चली जीवो हे खाली से नुहे मो पुओ मरिबा पछरे तम भाईर भी हाथ अछि ए लोक माने मो पुओ को मारि देई छंती ताको मो केबे छाड़िबिनी से माने केबे भी मो आखि लुहरे शांति रे रही पारिबेनी शांति रे रही पारिबेनी तमें सब मत खराब आखिरे देखिब सत कहले दोष मोहर इरे मु जाऊँगी तुमर ए राज्य सारा जी कुआसी कन्या अच्छा आउ जी सब मनीष मरा झी अच्छा समस्त को आनी घरे मेलन कर मु जाऊँगी नमस्कार ए बाप घर भर जाओ जहाँ पर बुझा अरे व्यस्त है कौन चलो पढ़ापढ़ी कले समस्ते चलती किसी कथा अच्छे जो कथा किसी आमको कही पारुना हाँ मो बड़ कौन से निर्दोष तुम कौन भावुच कहल मु खाली भावुचे से बांको बारिक जो भाया लोक जेकोसी मुहूर्त ये पुलिस आनी पहुंचे दे पारे ये को नहीं आम तो आगुरी वकिल परामर्श कले केमी हाँ तुम पार्टी कर जिता आसुची गीता जा तो देढ़ पातल गुआ गुड़ थी तो प्रणाम कर नबू हेलो जा कौन गुआ गुड़ पाद तले थई मु मुंडिया मारिबा कसिनी मु आसी तम दी जन को पचरिया पई कोन पई गुआ गुड़ बहुत धोई देइछ हेलो ये परा होची कोन हिंदू घर विधि विधान संविधान चाह को मଣିଷ जे सुविधा पाई करे तमे कोन भाबिछ मो जीवन कहा तो से भीतर जाई तमे कि पुण्य करिछ पुण्य अरे बहुमा एमती रागुचंती कहीं तुम्हें तांको बुझे दियो पुण्य तांकर ए घर को आसार मात्र 5टा दिन हेनी थाओ मते किसी बुझवा दरकार नहीं मु सब किसी बुझी सारिछि
ए जो सानो भाई को इच्छा विरुद्ध रे ताको सहित मो हाथ को संधि देले काहे कि ते मो सहित संसार करबा को चाहते तेजरे बसी बा होई मु चित्ते सरे पक्ष स्त्री रा अधिकार पाइलिनी तारे गोगड़ पाद तले थोई मो मुंडिया मारिबे काहे की दरकार नहीं मोरे गोगुड़ सीता तो से गोगुड़ फेंकी देलो काहे की साइते रखो सखरठी गाधी पदे स्वामी के पद में थई मुंडिया मारिबो तो तमे एते साहब तमे मो भाई बाबू को अपमान करिवो जाओ क्षमा मागो कि ओ स्वामी देवता कौन अधिकार जाहिर करबा को चली आसिल मु जेते जहा कहले भी तमे मते किछि कहि परिबनी ताबले तमे मो भाई बाबू को बुझाई देली पर जीवन को जाई पर मानिटा करो ए घर मुरा बिकम बुझाई देली बहुत हो गला हमर मणित अमर मणित पणियार मानेटा बुझाटा बहुत हो गला रे पप्पू बुझाई दे के पर कहले मो जे कहले बरबर हो मो कथा सुनछु सखा उठी मु स्त्री को देखे कारण कोडी बंझार मुह चाइबा पाप कथा दे कथा रखी ए पप्पू कि तमे किसी बोल कहले मो होउची गोटे बसिया ओ मो चाहिबो पापा हे पप्पू मो सबको कथा दौचे जेबे तमे बाबू केबे भी सकाले उठे जाइबनी केबे भी जाइबनी बाबू ना भाउज ना तमे सेमिति कहनी सकाल उठी मो मां तो मुह न चाइले मु बंचिबी केमिति भाउज मु बंचिबी केमिति तो बहुमा को बुझे दे रे पप्पू अरे केही के कोन संतान जन्म न करी मां ही पानते से कौन बुझेबे अरे वो पूरा सकाल जाए देखे ताको भासुर करे तेलर रक्कुल रेखा टोरा धरिची पप्पू काहे करे पप्पू काहे अरे तो इच्छा विरुद्ध रे बाहा देले बेले तो सेतरे मो पर एमिति राग सुते ए पप्पू अरे बहुमा करे एमिति परिवर्तन पाई तू दाई मु दाई ओ श्रीया जी तमन को अपमान देइची से अपमान देबा ताको मु सिखाई देइची हेले ताको मु किछि कहि परिबिनी भाई ताको मु किछि कहि परिबिनी ए पप्पू जाई तबे आप पे ताको किछि भी कहबोनी मो गीतर हाथ धरे क्षमा मागी देबे हो ताको बुझाई देबे जे ओ बड़ तो कानी रे मुह पुछुथबो पप्पू आउ होबे सेमाने बड़ हो जाई तते ना भाउज ना आउ बाहा भी हो जाई तते तमे सेमिति कहनी भाउज तम आखिरे लुहे माटिरे पड़िले ए घर जळी जीव भाउज मु तुमको केमिति बुझेइबी मु गोटे असहाय अभिमन्यु समयर चक्र विहुरे पशि जाइछि सिना हेले बाहरिबार बाट खोजी पाउनी बाट खोजी पाउनी घरे मत अभिनय करा पड़ो ए कथा मु जानी नी तुम तो पूरा सीन देखिच कहल मोर एक्टिंग ठीक अच्छे ना हेले मत लगुच मुझे ठीक एक्टिंग कर पारुनी तमे तो होतु जणे
ହେଲି ମଣିଷ କୋଉ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନି ହେଲେ ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛ କାହିଁକି? ହେଲେ କୁନି ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ତମେ ଭୁଲି ଯାଅ। ହେଲେ କୁନି ମୁଁ ଯୋଉ ଜହ୍ନ ରାଇଜରେ ନିଜ ହାତରେ ତଳିଥିବା ଘରଟାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି କେମିତି କୁନି ଭାଙ୍ଗିଦେବି କେମିତି? पक्षी खोजे नीरखू जन खोजे तारको पक्षी खोजे नीरखू जन खोजे तारको मान सम्मान को तले पकईदेव काली सका राति पाइले समस्त जिते जानवे ए अवनीपुर झी अविवाहित अवस्था माँ हेबाक जाऊँगी गाँ दाण्ड मुंड टेकी बाट चली पारि कौन विश्वास करी तुमर काचा आईनाटा को भांगी चुरमार करदेल हेलो काली सका गोटे झील बेदी बसी शाशुघर को गला बेला कलंकर टिपा पिंध बापा कौन धैर्य धरी रही पार बापा मैं किसी भूल कर बापा तुम्हें मारनी बापा कौन कहलु कहीपरनी कहीपरनी तू अलबत कहबू तोर ये अवस्था दायी किए कहीपरनी सुरक्षित जीवन नहीं बचा मरी सबुठ भल मते मारी दियो बापा मते मारी हेलो जी तोर एत बड़ सर्वनाश करदेला जहाँ मो मुंड आज तलक होगला तू ता ना कहीपरनी नहीं बापा तू अलबत कहबू ना ते मुझे मारू मारू ସେଇଟା ସତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମରି ଯାଇଛି ହେଲେ ମୁଁ ପଙ୍ଗୁ ହେଇ ବଞ୍ଚିଛି ମଉସା ପଙ୍ଗୁ ହେଇ ବଞ୍ଚିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଲେଖିଲି ବୋଲି ସେମାନେ ମୋ ହାତ ଦିଟାକୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି बापा काउंटी मौसा तुम मना खबर शुणी सारा रोगटा कौन पागल हो चली जा कौन कहले मौसा मो बापा कौन चली जाइछन्ते कौन बा करता जो बापा अगर पुओ जब अधा बयस चली जाए से बापा कौन धैर्य धरी रही पार विप्लव जीवन सुसाक्षरता आज एत अड़ुआ हो जे मु जेते चेष्टा कले भी सजाड़ी पारिनी मौसा हेले मौसा आपण मिता को मारुले कहीं मौसा तुम्हें कहल विप्लव जो झील को मुझे सवार बसई शाशुघर को छाड़ी जहाँ मुझे समर्पण धरी जहाँ को बेदी बसई मुझे 10 क्षमा मांगी से झील जब कुआरी बयस माँ हुए ताले कौ बापा कौन धैर्य धरी रही पार तू माँ हवा जाऊँ हेले सत कथा कहीदौनु कहीं सत कथा
ସତ କଥା ମୋ ବିପ୍ଳବ ବିଚାରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମୋ ମଲା ଖବର ଶୁଣି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଲୁଚେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କଥା ଲୁଚେଇ ଲାଭ କଣ ମିତା? ବିପ୍ଳବ ତମେ କଣ କଲ? ଆରେ ମୋ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତମେ ଗୋଟେ ଅନାଧିକାର ପ୍ରବେଶକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲ। ଆରେ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ରଘୁବାର ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି?